हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आम वर्गमूल निर्णय करिवार एक ट्रिक विषय आलोचना करवा जहाँफल कि आम जेकोसी 3 अंक विशिष्ट पूर्णवर्ग संख्या किंबा 4 अंक विशिष्ट पूर्णवर्ग संख्यार वर्गमूल मने मने हिसाब करि परिबा। 1 अंक विशिष्ट और 2 अंक विशिष्ट पूर्णवर्ग संख्यार वर्गमूल आम मने मने हिसाब करि परिबा, कारण बहुत कम संख्यक संख्या रही ये सब संख्या गुड़िक तार वर्गमूल आम मन मन हिसाब करें। किंतु जो बड़ संख्या आसो 3 अंक विशिष्ट और 4 अंक विशिष्ट पूर्णवर्ग संख्या ताकू आम केमी मन मन हिसाब करवा। ताल आस से ट्रिक विषय आलोचना करवा। गोटे संख्या 576 यहाँ हूँ गोटे पूर्णवर्ग संख्या। ताले ये जो 576 वर्गमूल केते आम कौन करवा, एकक स्थान रु दुई दुईटी अंक उपर गार पकेबा। 76 उपर गार पड़ो, तापर 5 गोटे अंक रहा तारी उपर गार पकेबा। ताले ये दुई भाग हो जिते भी 3 अंक विशिष्ट पूर्णवर्ग संख्या किंबा 4 अंक विशिष्ट पूर्णवर्ग संख्या अच्छी समस्त वर्गमूल रे केवल दुईटी अंक ही रहिबो, अधिक रही परिबो नाही। ताले ये जो ये दुईटी भाग रे विभक्त हला प्रथम अंश द्वितीय अंश। अच्छा, ताले आमे देखिबा ये जो द्वितीय अंश रहिला, देखिए 1 रा स्क्वायर होची 1, 2 रा स्क्वायर होची 4, 3 रा स्क्वायर होची 9, जोटा कि 5 ठार अधिक हो जाउची। तेणु आमर 576 रो वर्गमूल जहाँ हेबो तार दशक स्थानीय अंक 3 हो पारिबो नाही, कारण 3 रा स्क्वायर होची 9, 5 ठार अधिक हो जाउची। तेणु आमर 1 कमे दवा 2 रा स्क्वायर 4, 5 टिके कमिला ये हेबो। ताले 576 रो वर्गमूल जहाँ तार दशक स्थान अंक हूँ 2, एकक स्थान अंक केते हेबो, ये जो दक्षिण पार्श्व जो 76 उपर गार पड़ी से आम जाना 76 रो एकक स्थान अंक 6 अंकर वर्ग रो एकक स्थान अंक 6 आम जाचे। 0 रो स्क्वायर 0, 1 रो स्क्वायर 1, 2 रो स्क्वायर 4, 3 रो स्क्वायर 9, 4 रो स्क्वायर 16। ताले 4 जो अंक रहा तारी वर्गर एकक स्थान अंक 6, ताले एकक स्थान अंक 4 हो पारे किंबा 4 रो परम मित्र। 4 रो परम मित्र केते, गोटे संख्यार परम मित्र केमिति बाहर करे जाए, 10 रु से संख्या को वियोग कर देबा। ताले 4 रो स्क्वायर 16 तार एकक स्थान अंक 6, 4 रो परम मित्र होची 10 फाड़म 4 6, तार स्क्वायर जति हम तार मध्य एकक स्थान अंक से 6 आसीबो। 4 रो परम मित्र होची 6, 6 स्क्वायर होची 36, ताले तार एकक स्थान अंक मध्य 6 होईची। ताले यार वर्गमूल एकक स्थान अंक 4 हो पारे किंबा 4 रो परम मित्र हो पारे। ताले आमर उत्तर 24 हबो ना 26 हबो, एटा केमिति जानिबा। आमर वर्गमूल दशक स्थान अंक जेतिकी हैला ताकू तार परवर्ती संख्या सहित गुणिबा। ताले वर्गमूल दशक स्थान अंक हूँ 2, 2 रो परवर्ती संख्या 3, तार परवर्ती संख्या सहित आम गुणिदेवा। ये जो 2 गुणन 3 समान 6। ये जो 576 रो जो द्वितीय अंश जो संख्या रही से संख्याटा हूँ 5, ताहा गुणफल ठारू सान है। तेणु आम ये सान अंकटी को बाछिबा 4। आमर वर्गमूल हेबो प्लस और माइनस 24। वर्तमान आउ गोटे संख्या 676, 676 वर्गमूल केते हबो, सेमिति ये 76 उपर गार पड़ो, ये 6 उपर गार पड़ला। प्रथमे दशक स्थान अंक केते हबो देखिबा। आमे जानू 1 रो स्क्वायर 1, 2 रो स्क्वायर 4, 3 रो स्क्वायर 9, जहाँ कि 6 ठारू अधिक हो जाउची। तेणु 3 रो स्क्वायर 9 जेहेतु अधिक होउची आमे 3 पाई परिबा नहीं, 3 ठारू 1 कमे देबा 2। ताले ये 676 रो वर्गमूल जहाँ हबो तार वर्गमूल दशक स्थान अंक 2, एकक स्थान अंक केते आमे जानचे 4 रो स्क्वायर 16, एकक स्थान अंक 6। ताले 4 को दिथर गुणले एकक स्थान अंक 6 पड़िबो। 4 रो परम मित्र होची 6, ताकू मध्ये दिथर गुणले एकक स्थान अंक 6 पड़िबो। ताले हमर उत्तर 24 हबो ना 26 हबो। हम देखिबा आमे कोन करिबा, ए जो दशक स्थान अंक 2 अच्छी आम जो द्वितीय अंश रही ये जो संख्याटी या पर ध्यान देवा। आमर वर्गमूल दशक स्थान अंक 2 या फाइनाल
ताकू तार परवर्ती संख्या सहित गुणिमा गुणिदेले हम 6 ताले ये जो द्वितीय अंश गुणफल सहित समान हो गला ताले जत्ते बेले द्वितीय अंश गुणफल सहित समान हबो बा ताठारु बड़ हबो आमे बड़ अंक को बाछिबा जत्ते बेले द्वितीय अंश गुणफल ठारु सान हबो ताले सान अंकटी को बाछिबा एठी कोन हला एठी ये जो 2 रे तार परवर्ती संख्या 3 गुणिले गुणफल होची 6 ये द्वितीय अंशटी से गुणफल सहित समान है ताहले आमे ये बड़ अंकटी को बाछिबा ताहले ये हो 26 ताहले 676 वर्गमूल होची प्लस और माइनस 26 वर्गमूल सब बेले प्लस और माइनस उभय हम कारण प्लस 26 स्क्वायर 676 माइनस 26 स्क्वायर 676 तेणु 676 वर्गमूल प्लस और माइनस 26 1521 यार वर्गमूल के मन मन केम जाना 21 उपर गार पड़ो 15 उपर गार पड़ो बर्तमान दशक स्थान अंक आंकर जो वर्गमूलर दशक स्थान अंक के देखा प्रथम 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 तेल 4 स्क्वायर 16 15 ठार बड़ होगा तेणु 4 पड़ो ना ताल दशक स्थान अंक के पड़ो 3 पड़ो निश्चित भाव में 3 पड़ो बर्तमान ये जो आम बर्तमान देखा एकक स्थान अंक के हम एकक स्थान अंक 1 हो पारे कहीं 1 स्क्वायर 1 यार एकक स्थान अंक 1 रही 1 परम मित्र 9 स्क्वायर 1 अच्छी तार एकक स्थान अंक 1 तेणु 1521 वर्गमूल 31 हो पारे कि 39 हो पारे कौटा ठीक आम केमती जाना आम कौन करवा ये जो दशक स्थान अंक 3 ताकू तार परवर्ती संख्या सहित गुणिबा 3 4 गुणिले 3 4 12 ताले गुणफल आसला 12 ये द्वितीय अंशटी गुणफल ठार बड़ है तेणु ये बड़ अंकटी हम तार वर्गमूलर एकक स्थानीय अंक ताहले 1521 वर्गमूल हम प्लस और माइनस 39 1936 तार वर्गमूल जो बाहर करिया उत्तर केते आसीबो आकु सेमती दुई भाग रे विभक्त करा जिवो 36 उपर गार पड़ियो 19 उपर गार पड़ियो आमे जानिछे 4 रो स्क्वायर होची 16 5 रो स्क्वायर 25 25 19 ठार अधिक हो जाउची तेणु 5 दशक स्थान अंक हबो नाही 4 ही हबो 416 19 टो टिके कमिला एकक स्थान अंक केते हबो ए जो 36 रो एकक स्थान अंक 6 रहिची ताले को अंक रो स्क्वायर रो एकक स्थान अंक 6 आमे जानचे 4 रो स्क्वायर 16 तार एकक स्थान अंक 6 पड़िला ताले एकक स्थान अंक 4 ही पारे किबा 4 रो परम मित्र 6 4 रो परम मित्र 10 फाड़न 4 6 6 रो स्क्वायर मते 36 एकक स्थान अंक 6 ताले एटा 44 ही पारे किबा 46 ही पारे कोटा ठीक केमती जानिबा आमे कोन करबा ए जो दशक स्थान अंक आसला वर्गमूलर 4 आछि ताकू तार परवर्ती संख्या सहित गुणन करिया 4 5 20 ए द्वितीय अंशटी गुणफल ठारू सान हला तो जदि सान हला ताले हमर सान अंकटी हबो उत्तर ताले 1936 रो वर्गमूल हबो 44 6899 तार वर्गमूल बाहर करिबा केते पड़िबो एकक स्थान और दशक स्थान अंक उपर गार तापर परवर्ती दुईट अंक उपर गार पड़िला अच्छा आमे जानिछे 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 ताले 9 स्क्वायर 81 हो जाउची तने उत्तर 9 पड़िबो नाही 8 स्क्वायर 64 68 टिके कमिला तने 8 ही उत्तर पड़िबो ताले यार दशक स्थान अंक 8 पड़िबो किंतु एकक स्थान अंक कोन अच्छा ये जो 89 रही तार एकक स्थान अंक 9 रही तेणु वर्गमूलर एकक स्थान अंक केते पड़िबो कौ अंक को दुई थर गुणिले एकक स्थान अंक 9 पड़ुची 3 को दुई थर गुणिले कारण 3 रो स्क्वायर 9 तेणु ये 3 हो पारे किंबा 3 रो परम मित्र 10 फाड़न 3 7 7 भी हो पारे कारण 7 रो स्क्वायर 49 तार एकक स्थान अंक 9 ताहले आमर उत्तर 83 किंबा 87 भितर कोन उठा हबो त आमे कोन केमति जानिबा जो दशक स्थान अंक 8 पड़िला ताकू तार परवर्ती संख्या सहित गुणन करिया गुणन कला आसीबो 72 8 गुणन 9 72 आसला ए द्वितीय अंशटी गुणफल ठार सान आसला तेणु आमे सान अंकटी को बाछिबा ताले 83 ताले 6899 रो वर्गमूल प्लस और माइनस 83 हबो एटा हम तार वर्गमूल ताले एथिरु आमे कोन जानिले जेते बेले द्वितीय अंशटी
ବର୍ଗମୂଳର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସାନ ଅଙ୍କଟି ବାଛିବା, ସେଇଟା ହେବ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ। ଯଦି ସମାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉଛି ଗୁଣଫଳ ଠାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଟି ବାଛିବା। 9409 ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ 9 0 ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ 4 9 ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 94 ଅଛି, 9 9 81, ତାହେଲେ 9 ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏକାଥରକେ 2 ଅଙ୍କ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ 10 କେବେ ପକାଇବା, 10ର ସ୍କୋୟାର 110 ତ କେବେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 1 ଠାରୁ 9 ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ, ତେଣୁ 9ର ସ୍କୋୟାର 81, 94 ଠାରୁ ସାନ ସେଇ 9 ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ କେତେ ହେବ, 3 ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 3ର ପରମ ମିତ୍ର 7 ହେଇପାରେ। କାହିଁକି, କାରଣ 3ର ବର୍ଗ 9, ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 9 ରହିଛି। 7ର ସ୍କୋୟାର 49, ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 9, ତେଣୁ 3 କିମ୍ବା 7 ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ଜାଣିବା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିବା। 9 × 10 90। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ଗୁଣଫଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଟିକୁ ବାଛିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 97। ତାହେଲେ 9409ର ବର୍ଗମୂଳ +or-97। ଯଦି 400 ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥିର କରିବା। 400 ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଶୂନ ରହିଛି, ୟା ପରେ ଗାର ପଡ଼ିଲା, ୟା ପରେ ଗାର ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଶୂନ, କିଛି ହିସାବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ 0ର ସ୍କୋୟାର 0, ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ 0 ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା 2 ସ୍କୋୟାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତେଣୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନଙ୍କ ତ 2 ପଡ଼ିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାରଣ 1ର ସ୍କୋୟାର 1, 2ର ସ୍କୋୟାର 4, 3ର ସ୍କୋୟାର 9, 3 ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 2 ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଶୂନ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଯିବ 20। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ଦତ୍ତ ଦଶମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରଥମ ଦଶମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 53.1441। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା, ତେଣୁ ଦଶମିକର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଙ୍କରୁ ଆମେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର ପକାଇବା। ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଠାରୁ ସେମିତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର ପକାଇବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା, ଏଠି ରହିଛି 53, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 5ର ସ୍କୋୟାର 25, 6ର ସ୍କୋୟାର 36, 7ର ସ୍କୋୟାର 49, 8ର ସ୍କୋୟାର 64। ତାହେଲେ 8 ଏଠି 8 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ 8ର ସ୍କୋୟାର 64 ହେଉଛି 53 ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା 7, 7ର ସ୍କୋୟାର 49, 53 ଟିକେ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 7, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା 7, 7 7 49, 53ରୁ 49 ଗଲେ 4, ଏ 14 ଓହ୍ଲାଇବ, କାରଣ এই ଯେଉଁ ଗାର ତଳେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବା। ଇଏ ହେଲା 414, ଦଶମିକ ସିଧା ଦଶମିକ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା 414, ଏଇ 7କୁ ଏଇ 7 ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, 7 7 ହେଇଗଲା 14। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଙ୍କ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଙ୍କଟିକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ ଯେମିତି 414 ବା ତାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କିନ୍ତୁ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 14 କେ 14, 14 ଦୁନେ 28, 14 3 42, ଏଠି ରହିଛି 41, ତେଣୁ 3 ଏଠି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 3 କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। 2 ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଠି ଯଦି 2 ଲେଖିବା ଏଠି ବି 2 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 2କୁ 142 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, 2କୁ 142 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ସେ 414ରୁ କମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 2 ଲେଖିବା, ଏଠି ଲେଖିବା 2, ଏଠି ଲେଖିବା 2, 2 ଦୁନେ 4, 2 4 8, 2 କେ 2, 4ରୁ 4 ଗଲେ 0, 1ରୁ 8 ଯିବନି, ଧାର ଆସିଲା 11, 11ରୁ 8 ଗଲା 3, ଏଠି ରହିଛି 3, 3ରୁ 2 ଗଲେ 1, ତାହେଲେ 130 ବଳିଲା, ଏଇ 41 ଓହ୍ଲାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 142 ସହିତ ଏଇ 2କୁ ଯୋଗ କରିବା, +2, ଇଏ ହେଲା 144। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦଶମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର এই ଯେଉଁ ଗାର ତଳେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଭାବିବା ଯେମିତି ସେହି ଅଙ୍କର ବର୍ଗ ଯାହା ହେବ ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯେମିତି 1 ରହୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1ର ବର୍ଗ 1, ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 1 ପଡ଼ିଲା। 1ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ, 10 ଫେଡ଼ାଣ 1, 9, 9ର ବର୍ଗ 81, ତାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ 1, ତେଣୁ ଏଠି 1 ଲେଖାଯିବ କିମ୍ବା 9, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ, 1 ଲେଖାଯିବ ନା 9 ଲେଖାଯିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପୁଣି ଯଦି ଆମେ 1 ଲେଖିବା
তাহলে এଠି ବି 1 ଲେଖିବା ଇଏ ହେଇଯିବ 1441 1441 ରେ 1 ଗୁଣିଲେ 1441 ବହୁତ ସାନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ 9 ହିଁ ହେବ ତେଣୁ ଏଠି 9 ଲେଖିବା ଏଠି 9 ଲେଖିବା 9 9 81 1 ରଖିନେବା 8 9 4 36 36 8 44 4 ରଖିନେବା 4 9 4 36 36 ରେ 4 ଯୋଗ କଲେ 40 0 ରଖିନେବା 4 9 के 9 9 4 13 ତାମାନେ এই 9 କୁ ଆମେ এই 1449 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା 13041 ବର୍ତ୍ତମାନ 13041 ରୁ 13041 ବିୟୋଗ କଲେ ହେଇଗଲା 0 ଅତଏବ 53.1441 ର ବର୍ଗମୂଳ ସମାନ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 53.1441 ତାର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସମାନ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 7.29 ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ଆକୁ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା 53.1441 ର ବର୍ଗମୂଳ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 53.1441 ଆମେ ତାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କେମିତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 53.1441 ସମାନ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 5,31,441 ବିଭକ୍ତ 1 ଦେଲେ ଏହାର ଦଶମିକର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ 4ଟି ଶୂନ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଦଶମିକ ଉଠାଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 5,31,441 ବିଭକ୍ତ 1 এই দশমিক সংখ্যার দক্ষিণ পার্শ্বরে 4টি অঙ্ক তেমন এটি 4টি শূন্য দেলে বর্তমান আমি লব গোটে পূর্ণ সংখ্যা পাইগলে হর মধ্যে গোটে পূর্ণ সংখ্যা পাইগলে তাহলে আমি পুଣି সেই ভাগ ক্রিয়া প্রণালী অবলম্বন করে করা পড়ব কোণ করা এইঠে আমি 5,31,441 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କାରଣ এই যে ତଳେ ରହିଛି 10,000 ତାର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 100 ଆମେ ଜାଣି 4ଟି ଶୂନ ଅଛି ତା ଅଧା ଶୂନ ହେଇଯିବ তাহলে 2টি শূন্য 1 ର ডান পଟେ 2টি শূন্য 100 তাহলে এই 100 আমি জাଣିଛେ কিন্তু এইটা আমি জানি পাරු নাই তেଣୁ তার বর্গমূল নির্ণয় করা যাব এই দুইটি অঙ্ক উপরে 11 এই দুইটি অঙ্ক উপরে 11 এই দুইটি অঙ্ক উপরে 11 আচ্ছা এটা 53 রহিছি তাহলে এই 7 র স্কয়ার 49 8 র স্কয়ার 64 তেଣୁ 8 লেখা ଯିବନି 7 লেখা ଯିବ 7 7 49 বড়িলা 4 ওলেলা 14 এই 7 সହିତ এই 7 যোগ করিবা 7 7 ହେଇଗଲା 14 বর্তমান এটি যে অঙ্ক লেখা যাব এটি সেই অঙ্ক লেখা যাব এবং এইটি যে অঙ্কটি লেখা যাব তাকু এই যে সংখ্যাটি হবো সেই সংখ্যা সହିତ গুণন করা যাব আচ্ছা 14 কে 14 14 2 28 14 3 42 41 এটা আছে তেমন 3 কেবে পড়িব নাই 2 পড়িবার সম্ভাবনা আছে এটি যদি 2 লেখা যাব এটি বি 2 লেখা যাব 2 2 4 2 4 8 2 কে 2 414 টিকে কমুছি তেমন লেখা যাব 2 এটি বি লেখা যাব 2 2 2 4 2 4 8 2 কে 2 তাহলে 414 রু 284 বিয়োগ কলে 130 হবো এই 41 ওলহেব বর্তমান 142 সହିତ 2 যোগ করা যাব এই হয়ে গলা 144 তাহলে 144 এটি গোটে অঙ্ক লিখিবা এটি বি সেই অঙ্ক লিখিবা যেমতি এই অঙ্কକୁ এই সংখ্যা সହିତ গুণিলে হবো এতিকি কারণ এটা হচ্ছে গোটে বর্গ সংখ্যা প্রশ্নরে দেই দেইছি আচ্ছা এই সংখ্যার একক স্থানের অঙ্ক 1 রয়েছে তাহলে এমিতি গোটে অঙ্ক ভাবিবা যেমতি কি তার বর্গর একক স্থানের অঙ্ক 1 রহিবা আমি জানি 1 র স্কয়ার 1 তাহলে 1 র স্কয়ার যদি 1 হই পারছি 1 র পরম মিত্র হচ্ছে 9 তার স্কয়ার 81 তার একক স্থানের অঙ্ক মধ্যে 1 তেণু এটি 1 কিংবা 9 হই পারে তো এটি কেতে লেখা যাব যদি 1 লেখা যাব এটি বি 1 লেখা যাব 1 রে 1441 গুণন কলে হই যাব 1441 বহুত সান তেণু আমি 9 লিখিবা 9 লিখলে সে নিশ্চিত ভাবে এতিকি হই যাব তাহলে 0 13041 রু 13041 বিয়োগ কলে 0 পড়িব তাহলে এটা হলা 729 সমান আমি এই যাই যাইতলে প্লাস অর মাইনাস 5,31,441 বিভক্ত 10,000 র স্কয়ার রুট তাহলে এটা কেতে হবে প্লাস অর মাইনাস এই লবর বর্গমূল হচ্ছে 729 তাহলে এই হলো 729 বিভক্ত হর যে দিয়েছি 10,000 তার বর্গমূল হচ্ছে 100 সমান প্লাস অর মাইনাস আকু বর্তমান আমি দশমিক সংখ্যার প্রকাশ করদেবা লব টিপি দেবা 2টি শূন্য রয়েছে তেণু ডাহাণ পটে 2টি অঙ্ক ছাড়ি দশমিক চিহ্ন বসিব এ যা ইয়ে মধ্যে ঠিক সেই আনসার পড়িলা তেণু আমি সিধাসলখ করিবাটা সবুঠু ভালো বর্তমান এজি 36.3609 36.3609 আচ্ছা এই দশাংশ ঘরের অঙ্করু দক্ষিণ পার্শ্বকু 2টি অঙ্ক উপরে গার পড়িব তাহলে গার পকাইদেলে একক স্থানর এই দশমিকর বাম পার্শ্বকু রহিলা পূর্ণ অংশ তেণু একক স্থানর অঙ্করু আমি বাম পার্শ্ব আড়କୁ 2টি অঙ্ক উপরে গার পকাইবা আউ নাই এই গোটিয়ে গার পড়িলা
एपटे 2टी घर पड़ा। अच्छा एटा 36 अच्छे आम जाने 6 स्क्वायर हूँ 36 तेणु एठे लिखा 6 एठी लिखा 6 636 36 रु 36 हेल्ले 0 ये ओल्हेब 36 दशमिक सीधा दशमिक दबा बर्तमान यही 6 सहित जोग हम 6 6 है 12। अच्छा एठी जो अंक लिखा एठी से अंक लिखा एठी जदि 1 लिखा यहाँ गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या हो एठी भी 1 लिखा पड़ो 1 121 गुणिले हो 121 जोटा कि 36 अधिक हो तेणु 1 लिखा ना के लिखा 0 एठी भी लिखा 0 0 120 गुणिले 0 बर्तमान 36 रु 0 वियोग कले 36 बर्तमान ये 0 न ओल्हेब 120 रे 0 जोग हम 120 रे 0 जोग कले 120 बर्तमान एठी एकक स्थान अंक 9 रही तेणु आम एमती गोटे अंक भावे जमी तार वर्ग एकक स्थान अंक 9 रही आम जाने 3 स्क्वायर हूँ 9 आ 3 परम मित्र हूँ 7 10 रु 3 वियोग कले 7 पाचे ताले ये 3 हो पारे कि 7 हो पारे ताले केते हबो या भितरु 3 निश्चित भाव हम कारण 7 हेले आमर एठी जदि 7 लिखे एठी भी 7 लिखे ये हो 1207 एठी 7 सहित गुणिया ताले ये 7000 रु अधिक ये 3609 अच्छी तेणु ये 3 ही हम ये 3 लिखे एठी 3 लिखे 3 3 9 3 0 0 3 2 6 3 के 3 3609 रु 3609 वियोग कले 0 अतएव 36.3609 र वर्गमूल समान प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36.3609 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6.03। परवर्ती संख्याटी 4.401604 तार वर्गमूल बाहर करिया वर्तमान दशांश स्थान रु दक्षिण पार्श्व को 2 अंक पर गार पकेबा दशमिक बाम पार्श्व जो पूर्ण संख्या रही से एकक स्थान रु 2 अंक पर गार पड़ो आउ ना अंक तेणु गोटे अंक पर गार पड़ो ताले ये 4 रही आम जानू 2 स्क्वायर हूँ 4 तेणु ये लिखा 2 ये लिखा 2 2 दुणे 4 4 रु 4 गले 0 ये 40 ओल्हेब ये 2 सहित जोग कर 2 रे 2 जोग कले 4। अच्छा एठी आम केते लिखा एठी जहाँ लिखा एठी से लिखा एठी जदि आम 1 लिखा एठी भी 1 लिखा पड़ो 1 रे 41 गुणिले 41 40 रु अधिक हो जाए तेणु 1 भी लिखिपर ना तो केते लिखा 0 लिखा किंतु ये दशमिक सीधा प्रथम आम दशमिक दबा तापर 0 लिखा एठी 0 लिखा एठी भी 0 लिखा 0 रे 40 गुणन कले 0 40 रु 0 वियोग कले से 40 ओल्हेब 16। अच्छा वर्तमान ये 40 सहित ये 0 जोग हम 40 रे 0 जोग कले 40 वर्तमान आम जानते हूँ 40 के 40 एक किंतु पड़ो ना कहीं कारण एठी 1 लिखले एठी भी 1 लिखे ये 401 हम 401 रे 1 गुणिले 401 बहुत सान हो तेणु 1 लिखा जापर ना तो 4 के 4 बा 40 के 40 आम भावुले 1 हेब बोली किंतु 1 है ना ता माने यहाँ निश्चित 9 8 7 तार भितर कौन गोटे हम जो आम 1 हम बोली भावुआ कि हो पारे ये निश्चित आम बड़ अंक पड़ो ताले जदि 9 लिखा ताले एठी भी 9 लिखा पड़ो 9 नुआ 81 1 रखना 8 9 0 0 से 8 मिसला 8 हम 9 4 36 9 ही हम 4016 टे कमुची सब आम उत्तर गोटे अंक आम लिखा थरके ताले एठी आम 9 लिखा एठी मध्य आम 9 लिखा 9 नुआ 81 1 रखना 8 9 0 0 0 रे 8 जोग कले से 8 9 4 36 बर्तमान 6 रु 1 गले 5 1 रु 8 जीवन धार आस 11 11 रु 8 गले 3 एट 9 9 रु 6 गले 3 ये धार दे देजी 3 3 गले 0। अच्छा ताले 335 है बर्तमान 04 ओल्हेब ये केते गला 33504 ये 33504 को आम भाग करा केमिति करबा ये 409 सहित यही 9 जोग हम ताले गला 418 एकक स्थान अंक 4 रही ये शेष जोड़ा आउ ना तेणु आम एमती गोटे अंक भाव जमी तार वर्गर एकक स्थान अंक 4 हम आम जाने 2 स्क्वायर 4 आ 2 परम मित्र हूँ 8 8 स्क्वायर हूँ 64 तार एकक स्थान अंक 4 तेणु 2 कि 8 कौन लिखा जदि 2 लिखा ये 4 2 8 ये 33 अच्छी बहुत सान हो 8 लिखा ये 4 32 33 पाखापाखि गलानी तेणु 8 लिखा एठी 8 एठी भी 8 8 स्थान 64 4 रखना 6 8 स्थान 64 6 70 0 रखना 7 8 के 8 7 15 5 रखना 1 8 4 32 1 33 ताले समान संख्या वियोग कले 0 ताले अतएव
4.401604 ବର୍ଗମୂଳ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 4.401604 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 2.098। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 0.9801। ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର ପକାଇବା, ପକାଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର ପକାଇବା। ଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 0 0 0 0ରୁ 0 ବିয়োଗ କଲେ 0 ଓହ୍ଲାଇବ 98, 0ରେ 0 ଯୋଗ କରିବା, 0 + 0 ହେଲା 0। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ଏଠି ବି ସେଇଆ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦଶମିକ ସିଧା ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ଦେଇଦେବା, ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ଏଠି ସେଇଆ ଲେଖିବା, সেটা যেমন 98 কিংবা 98ରୁ ଟିକେ ସାନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ 9 ଲେଖିବା, ଏଠି 9 ଲେଖେ 9 9 81 ପାଖାପାଖି ଗଲା। ଏକାଥର ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି 0ରୁ 9 ଭିତରେ ଆନ୍ସର ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 9 ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 9 9 81 ଆଉ ଯାହା ଲେଖିବା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବି 9 ଲେଖିବା, ଏଠି ବି 9 ଲେଖିବା, 9 9 81। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ରୁ 1 ଗଲେ 7, 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, 17 ବଳିଲା, ଓହ୍ଲାଇବ 0 1। এই 9 ସହିତ ଏଇ 9 ଯୋଗ କରିବା, 9 9 18। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଶେଷ ଯୋଡ଼ା ଓହ୍ଲାଇଗଲା, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 1, ଆଉ 1ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 9, 9ର ସ୍କୋୟାର 81, ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ 1। ତେଣୁ ଏଠି 1 କିମ୍ବା 9 ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଯଦି 1 ଲେଖିବା, ଏଠି ବି 1 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 1ରେ ଏଇଟା 181 ହେଇଯିବ 1 ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ 1ରେ 181 ଗୁଣନ କଲେ 181 ହେବ, ବହୁତ ସାନ, ସମାନ ହେଉନାହିଁ। যেহেতু এই দশমিক সংখ্যাটি গোটে বর্গ সংখ্যা, তাহলে এটা নিশ্চিত ভাবে ভাগ শেষ এটা 0 আসব, তেমন এটা আমার 9 হি হব। তাহলে কেতে লিখিবা 9, এটি মধ্যে লিখিবা 9 9 9 81, এক রকম 8, 9 72 8 80, 0 রকম 8, 9 কে 9 8, এই 9 কে 9 8 মিশিলে 17 হল, তাহলে 0 হয়ে গলা। অতএব 0.9801 বর্গমূল সমান প্লস অর মাইনস স্কোয়ার রুট অফ 0.9801 সমান প্লস অর মাইনস 0.99। আকু ଆଉ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା? 0.9801ର ବର୍ଗମୂଳ। এই ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ତାପରେ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ତାର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିକି ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ କରିଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା। 0.9801ର ବର୍ଗମୂଳ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 0.9801 ସମାନ, ଆକୁ ଯଦି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ କେତେ ହେବ? ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍, ଏଠି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଦଶମିକ ଉଠିଗଲେ ହେବ 9801 ବିଭକ୍ତ 1 ଲେଖିବା। ଦଶମିକର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ 4ଟି ଶୂନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ এই 9801ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା, এই 10000ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ 9801ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିବା, ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର, ପୁଣି 2ଟି ଅଙ୍କ ଉପରେ ଗାର, এটা କେତେ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ 9 9 81, এটা 98 ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଯିବ 9, ଏଠି ଲେଖାଯିବ 9 9 9 81, 8ରୁ 1 ଗଲେ 7, 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, ଓହ୍ଲାଇଲା 0 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 9 ସହିତ ଯୋଗ ହେବ 9 9 18। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶେଷ ଯୋଡ଼ା ଅଙ୍କ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି, 1 ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ଆଉ 1ର ପରମ ମିତ୍ର 9, 9ର ସ୍କୋୟାର 81, ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ 1। ତେଣୁ 1 ଆଉ 9 ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ସ୍ଥିର କରିବା। ଯଦି 1 ଲେଖିବା, ଏଠି ବି 1 ଲେଖିବା, 1ରେ 181 ଗୁଣିଲେ 181 ବହୁତ ସାନ, ତେଣୁ ଆମେ 9 ଲେଖିବା। ଏଠି 9, ଏଠି ମଧ୍ୟ 9, 9ରେ 199 ଗୁଣିଲେ ହେବ 1701, ଏ 0 ହେଇଗଲା। ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ଏ 9801ର ବର୍ଗମୂଳ ପଡ଼ିଲା 99, ତେଣୁ 99 ଲେଖିଲେ ବିଭକ୍ତ ଏ 10000ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 100 ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ଲବ ଟିପିଦେବା, 2ଟି ଶୂନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ତାହେଲେ 0.99, ତାହେଲେ ଦଶମିକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ 0 ଲେଖିଦେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 0.99। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ସେଇ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲା ପରେ ଉଭୟ ଲବ ଓ ହରର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। 5.4756 ଏଟାକୁ ସିଧାସଳଖ କରିଦେଉଛେ, ତାହେଲେ
प्रथमे दशांश स्थान दक्षिण पार्श्व को दुई दुईटी अंक पर गार पड़ो तापर एकक स्थान बाम पार्श्व को दुई दुईटी अंक पर गार पड़ो ये गोटे अंक रही गोटे अंक पर गार पड़ो अच्छा एटा हम 2 कहीं 2 स्क्वायर हो 4 3 स्क्वायर 9 5 अधिक हो जाऊँगी तो ये लिखा 2 2 दुणे 4 5 4 गले ओल्ला 47 दशमिक सीधा दशमिक दबा ये 2 सहित जोग करवा 2 रे 2 जोग कले 4 आम जानते 4 के 4 4 2 8 4 3 12 416 ताले 4 लिखा हे ना कहीं कारण ये अधिक हो कारण ये 4 लिखे 4 लिखा पड़ो 4 44 गुण ये अधिक हो तेणु आम कौन करवा 3 लिखार संभावना अच्छी जब 3 लिखा तो ये 3 लिखा 3 43 गुण 3 3 9 3 14 एठू कमुची तेणु 3 लिखा 3 3 9 3 12 7 रु 9 जीवन धार आसो 17 रु 9 गला 8 ये रही 3 3 2 गले 1 अच्छा 1 गले 0 ताले 18 बढ़ला ओल्हेब केते 56 बर्तमान ये 43 सहित 3 जोग करवा ये गला 46 ये एकक स्थान अंक 6 रही आम एमती गोटे अंक भाविया जमी तार स्क्वायर एकक स्थान अंक 6 आम जानते 4 स्क्वायर 16 ताले 4 ही पारे कि 4 परम मित्र 6 हो पारे 4 हम कहीं कारण से 4 ये 4 सहित भी गुणन कर 416 ये 18 रही जदि आम 6 लिखा 424 18 रु अधिक हो जाए तेणु 6 के हम नहीं 4 ही हम 4 4 16 6 रखिन 1 424 1 25 5 रखिन 2 4 4 16 2 18 ताले शून्य हो गला वियोग करदे अतएव 5.4756 वर्गमूल इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5.4756 समान प्लस और माइनस 2.34